السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، يا رب يدخل عليكم بالصحة والعافية والغفران surtout. Très bon ramadan à tous. J'espère que vous allez tous bien. On va partager aujourd'hui la recette de sello. La recette détaillée, ça sera à la fin de la vidéo. بالنسبة للوصفة مضبوطة غادي تلقاوها في آخر الفيديو. اليوم غادي نوجدوا طقاوة بلاد كيك، غادي نديروهم بالشوفان، باللوز، جنجلان، حبة حلاوة والقرفة، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كنخلطهم وباش كنجمعهم. On va préparer une sorte, alors je sais pas comment je vais appeler ça, c'est pas un gâteau, pour moi c'est un complément alimentaire on va dire, je sais pas, mais super énergisant, qu'on prépare surtout pendant le ramadan pour les femmes qui viennent d'accoucher. Normalement ça se prépare avec de la farine, moi je remplace la farine avec les flocons d'avoine. J'utilise dedans des amandes grillées, des graines de sésame grillées, de la poudre d'anis et de la cannelle. Et je rassemble ça avec d'autres ingrédients que je vais vous détailler tout de suite après. Donc, أول ما طاف غادي نطحن هادشي كامل وغادي نرجع معاكم. Donc, la première étape, c'est que je vais broyer tous ces ingrédients. Donc, les flocons d'avoine, les amandes, tout. Et je vous montre l'étape suivante. كنطحنوا جميع العناصر. طحنت جنجلان، لوز، شوفان، ومن اللوز ومن الجنجلان ومن اللوز كنحيد جبانيه اللي كنطحنهم، يعني غير كنهرمشهم. Donc j'ai réussi à moudre tous mes ingrédients. J'enlève un grand bol des graines de sésame et un grand bol des amandes que je vais venir juste concasser, c'est-à-dire je vais pas bien les moudre, je laisse des morceaux dedans. J'ai préparé mes flocons d'avoine aussi, donc j'ai réussi à bien les moudre, donc je les ai réduits en farine. وهنايا وجدت الزبده تاعتي c'est du beurre clarifié, donc j'ai préparé du beurre clarifié que je vais rajouter à mon mélange. Et si je trouve que mon mélange n'est pas assez compact, je rajouterai un peu de fleur d'oranger. ou الا لا كان هذاك الشيء ما تجمعش ليا كيف ما على باغا كنزيد نكمل الجميع ديالو بالماء ديال الزهر. دونك هنايا غادي نخلط كلشي العناصر ديالي. درت اللوز والجنجلان. Donc on mélange tous nos ingrédients. Là j'ai mis les amandes et les sésames. Je vais rajouter l'anis. Je rajoute les flocons d'avoine. Je vais rajouter de la cannelle. 2 grandes cuillères de cannelle. عواشق كبار ديال القرفة. وغادي نزيد اللوز والجنجلان اللي كنت محرمشاهم حتى همايا. غادي نخلط هادشي مزيان وعاد باش غادي نزيد الزبده. دونك جو بيان ميلونجي سي انغريديون et après je vais commencer à rajouter le beurre. دونك هنايا غادي نزيد الزبده. ما نحاول هذاكشي اللي كتشوفوا فيه لداخل درت فيها شويه ديال هذا حبه حلاوه باش تطلق اللوغو ديالها في الزبده، يعني ماشي مشكله، ولكن مع ذلك الا بغيتو تصفيوها ما ديروش هذاك اللي في القاع. غنزيد الزبده. Donc là, je rajoute le beurre dans lequel j'ai infusé l'anis. Voilà. Et là, je mélange. Et en fait, on mélange et on va essayer de faire comme une sorte de sablé. Comme ça. Je bien jusqu'à ce que je mélange tout. Et après, à la fin, la dernière étape, je vais rajouter le miel. Donc là, je rajoute la pincée de sel. On rajoute un peu de sel. Je vais rajouter mon miel. Et le chat, quand je suis dans la cuisine, il faut absolument que je lui donne quelque chose à manger. Petite gourmande. Le miel. العسل على الذوق ديالكم. صافي وكنبقاو نرملو في هذاك الشيء، كنبقاو نحكو في هذاك الشيء بحال هكا لهنايا حتى كيتخلط لينا هذاك الشيء مزيان. Et là on va continuer à travailler en fait comme si on travaillait une pâte sablée. Je vais faire ça pendant un petit moment et après ce que je vais faire,
Je vais repasser dans la machine à pain avec la pièce du pétrissage gâteau. Comme ça sera bien homogène. Donc غادي نحرك فيه انا بحال هكا هادشي مزيان بيديا، وفي الاخر غنديرو في الماكينه ديال الخبز، وغندير هذاك الكروشي ديال الحلوه ماشي ديال العجينه، ونخليها تدور واحد شويه تيتخلط هذاك الشيء ويتجانس هادشي مزيان. De sésame, 1 kg d'amandes, 300 g de flocons d'avoine, 2 verres de miel, 250 g de beurre, une cuillère de cannelle, une cuillère d'anis, un quart de verre de fleur d'oranger et une pincée de sel. بالنسبه لي زانغريديون درت كيلو تاع اللوز، كيلو تاع الجنجلان، 300 غرام ديال الفلوكون دافوان، 2 كيسان كبار ديال العسل ان بو بري، ورابعه ديال الزبده، 2 عواشق كبار ديال النافع، و2 عواشق كبار ديال القرفه، ربع كاس ديال المزهر، وقبصه تاع الملح.